والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أمي على تلوك الصلي كما على كراكام أمي على داري على كراك الصدور وناك الصابو والمؤمن والصباح التاسع أمي على داري النبلاء ولا دتبلي أنا يراولا سني فيري بندلا أنغو سني فيري باتو دولي أمينا نمسيري لا أمينا على باتو للا نافلا بتالا لغفلا منا بتالا باتو دولي وكما سني فيري من نامبا كلا لغفلا نايا كي أكيتشوالا أمي براجي سورو n'an fana ma kɛ a kɛcogoya la fana an bɛ jurumu sɔrɔ an tilala ka yira u la k'a fɔ sannikɛla ni feerekɛla bɛɛ kan ka lɔ an kan ka ko jumɛnw de kɛ n'an bɛ baraji sɔrɔ an ya feere la ni sanni la an y'a yira u la fana ko silamɛw u mako tɛ u ya diinɛ ɲɛɲini na ko caman bɛ yen an t'a ye k'a fɔ ko silamɛya kumana la ou bien silamɛya fana b'a ɲinina k'an mako don a la an mako t'o de la donc sanni feere an y'a yira pour que i se ka sanni kɛ ka feere kɛ fo sariti 7 o sariti 7 n'o ma ɲa i ya feere tɛ ɲa o kɔrɔ di n'o sariti 7 ma kɛ komi sariya b'a fɔ cogo min na e ya sanni feere tɛ kɛ bato ye n'a ma kɛ bato ye o tɛ baraji sɔrɔ n'i ma baraji sɔrɔ ko min na o kɔrɔ de bɛ jurumu de sɔrɔ n'i di ka jurumu sɔrɔ i ya jurumu sɔrɔ bɛ ala dimi kɔrɔ o bɛ i yɔrɔ ma janya ala la o b'a to fana e bɛ ko caman kɛ i ni ala fɛ ala mako si tɛ k'a la an y'a yira u la n ko mɔgɔ caman b'a ye ko dɔw b'o sɔrɔ problème min b'o sɔrɔ o t'a ye komi ko wɛrɛ lo n y'a faamu na ni nin man di ou bien o kan dabali la o tɛ ele ma ala ta lɔ ka ala ta kɛ o défaut bɛ min la donc ala b'i minɛ o ma o de bɛ tɔɔrɔ lase mɔgɔ caman ma mais an t'o ninnu tɔɔrɔ sira donc sanni feere bolo ma an y'a yira a la charte fɔlɔ diɲɛ ye sɔrɔ a bɛ don a minɛ tɔɔrɔ foyi sannikɛla ni feerekɛla o bɛɛ ye diɲɛ ye sɔrɔ feere kɔnɔna la an y'o ɲɛfɔ aw ɲɛna o ye sariti fɔlɔ ye sariti filanan yani sannikɛla ni feerekɛla yakuna kullu minhuma jaa'izu tasarruf o fila ye kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min ya feere bɛ ɲa bi maana o ye balikuya o ye kɛ hakilima ye n'o balikuya n'o hakili b'o la fiɲɛ t'o hakili la o bɛna fɛn min feere walima o bɛna fɛn min san i b'a ye sariya b'a ladaga o ye sariti filanan ye an kumana olu kan an donna sariti sabanan na an karamɔgɔ ko an takuna al-aynu mubahatu naf fɛn min n'i b'a feere la ou bien i bɛna fɛn min san a ye kɛ fɛn ye ni sariya b'a ladaga sariya b'a fɔ ko nin nafa bɛ nin na sariya k'a ladaga i bɛ se k'a san k'a feere an y'olu ɲɛfɔ aw ɲɛna an nana fɛn dɔw fɔ ka yira aw la k'a fɔ o fɛnw yani ni sariya m'a fɔ ko nafa b'a la n'i y'o baaraw kɛ n ko a tɛ ɲa o dɔ ye jumɛn ye an y'a yira aw la k'a fɔ minɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ taga san ka na feere mais sariya la nafa t'a la parce que sariya ma nafa bila la n'i le y'o le san k'o feere i y'a sanni feere a tɛ ɲa i bolo n'a ma ɲa i bolo o kɔrɔ de sisan i bɛ jurumu sɔrɔ a baara la o dɔ ye jumɛn ye an ko sisan u bɛ taga minɛnw mun san ka na o feere misiki minɛn ninnu i b'a faamuya ani n'a b'a kɔlɔsi la ni seriw sera u bɛ taa fɛn dɔw san ka n'o feere silamɛdenw ma donc o fɛn ninnu yɛrɛ sariya m'a ladaga parce que a tɛ nafa t'a la sariya yɛrɛ sariya tɛ ye t'a la ko nafa tɛ fɛn ninnu na ni ne t'a la san ka n'o di mɔgɔw ma mɔgɔ b'a san ele fana bɛ dɔ sɔrɔ o juru min na an karamɔgɔ y'o ɲɛfɔ an ɲɛna wala da tɛmɛni
an tilala ka yira la fana o be cogoya min na wulu bɛ ten sariya ma wulu kɛ fɛn ladagani ye donc ni sariya ma kɛ fɛn ladagani ye wulu san ka feere o tɛ daga b'a faamuya la wulu san ka feere o tɛ daga wulu yɛrɛ mara i ka so kɔnɔ fana o fana yɛrɛ tɛ daga jana ko ka san ka feere an nana yira k'a fɔ wulu dɔ bɛ yen sariya b'a ladaga yɔrɔ dɔ la mɛ o ladaga t'a yira k'ele y'a san ka feere o dɔ ye jumɛn ye n'a sɔrɔ a b'i bolo wulu bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ sɛnɛ de kɛ a bɛ se ka ladaga i b'a mara sɛnɛkɛ kama walima a bɛ binganw kɔnɔ gɛn o wulu dɔ bɛ yen a bɛ binganw ninnu kɔnɔ gɛn o fana bɛ yen walima a bɛ sogo fana minɛ donc olu fana bɛ chaque tour fana b'o kɛcogow la an bɛna se olu fana an bɛna olu ɲɛfɔ an ɲɛna wulu yɛrɛ lɔnɔ ka min fɔ wulu ta kiti la donc an karamɔgɔw kumana fɛn min kan o dɔw ye donc an y'a yira k'a fɔ wulu tɛ feere tɛ daga mais ele bɛ n'i bɛna wulu san ka a kɛ a bɛ ya bingan gɛn ou bien a bɛ sɛnɛ k'i ye i t'a san sanni feere kama a bɛ dilan daga yɔrɔ min na o ye wulu ele b'a kɛ komi i bɛ fɛn de siŋana i b'a a nafa de san i b'a fɔ komi i b'a nafa de san i t'a yɛrɛ sanna i b'a nafa de sanna o bɛ kɛ cogo di n k'o misaliw fɔ aw ɲɛna par exemple e bɛ fɛ e bɔra dugu la ka na bɔ k'e ya so t'i bolo yan e bɛna si kungo la wa e bɛna so dɔ ɲini k'a san mais e tɛna se ka so lɔni bɛ si a kɔnɔ e bɛ taa dɔ so lɔni de filɛ i n'a bɛ kuma a bɛ kuma kalo la walima yɔrɔ dɔw ta ye san ye donc yɔrɔ dɔw la aw bɛ so san o b'a juge san kɔnɔ mais yɔrɔ dɔw ta ye kalo komi anw fɛ yan donc o la sisan n'aw bɛnna kalo la donc ale tɛ so ni sanna ele bolo a bɛ si la kɔnɔ min kɛ k'a nafa min ta a b'a ye contrat signé la ka bɛn o ma o bɛ cogo min na wulu min bɛ gbɛngɛnni ninnu kɛla olu bɛ ladaga ka yɔrɔ o yɔrɔ de la mais ale tɛ ladaga komi i bɛ taa ka taa malo san i bɛ wari di a bɛ malo d'i ma i bɛ kaba nɔnɔ a tɛ san ale tɛ kɛ ten ale bɛ san ni kan min ye o la i b'a nafa de ta la ele bɛ si la cɛya so la i tɛ so sanna e bɛ to waatini min kɛla a y'a bon nin kɔnɔ o nafa a bɛ wele contrat kɛ a ni ɲɔgɔn cɛ donc n'o contrat banna donc ele ta foyi i tɛ se ka foyi wɛrɛ kɛ so kɔnɔ n'o yɔrɔ tɛ donc wulu nin fana i b'a utiliser ka bɛn o le ma ale tɛ utiliser la parce que i k'a san i b'a kɛ ko bɛɛ la a tɛ kɛ ten an karamɔgɔw bɛ min fɔ nin yɔrɔ in na o de an bɛ ala dali ne na u ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na yɔrɔ bɛɛ la mɔgɔ bɛɛ la an karamɔgɔ nana min fɔ ka fara o kan to a ko kalibagili wal himari bagili o ye fali ani so n'olu lala ɲɔgɔn fɛ u bɛna den min sɔrɔ u b'a fɔ o ma ko bagili komi an b'a fɔ ko faliba yani wal himar o ye fali ye الحمار ويفعله بغل يعني ما تولد من الحمار والخيل أو فول مقو بغل أنقر موقو حيوان متولد بين الحمار والفرس وهو أن ينزل الحمار الفرس فتلج فلي ونيسو نولو سلانيو ومكاديمي سورو أولي بفو مقو بغل أنقر موقو ko o mi o ye yani o sanni feere dumuni bolo ma ale yɛrɛ ye haramu ye o tɛ daga dumuni lata tɛ daga sariya y'a fɔ k'a fɔ ko fɛn haramiya n'o lanaw mutawalidu min halalul haram donc olu ye san k'a dun yani dumuni kama an karamɔgɔ ko k'ole tɛ ɲa wa qila anna al-baghl haram lakin yajuzu bay'uhu mais ale dun tɛ daga faliban dun tɛ daga
mais a bɛ feere bɛ daga a bɛ daga nafan ta yɔrɔ min na komi an ka wulu ta min fɔ ale bɛ ladaga ka bɛn o de ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ ye an bɛ ala dali o faamuya k'o nɔgɔya ma ya rabbi alamukɛla an bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an karamɔgɔ ko wa dud al-qaz an ko fɛn mun bɛ yen ni nafan t'a la yani nafan tɛ fɛn mun na n k'olu feere tɛ daga mɛ fɛn dɔw bɛ yen kalhasharat an ka biribirini ninnu ɲɛfɔ i bɛ taa sɔrɔ tumu dɔ bɛ yen tumu do nafa bɛ tumu na wa mɛ tumu dɔ bɛ yen nafa b'a la nafa min b'a la a bɛ fɛn min bɛ bɔ ale la komi den de o de bɛ kɛ fani ye a bɛ fɔ o ma ko harir yani o ye fani sɔngɔ gɛlɛn dɔ sariya k'ale ladaga musow ye cɛ t'a dɔn u b'a fɔ o ma ko harir fani o bɛ bɔ tumu min na tumu dɔ de b'o produit i b'a ye la tumu min b'o produit o tumu ni donc ale bɛ tumu yɛrɛ feere o le tɛ daga mais a bɛ fɛn min reproduit nin o sanni bɛ daga donc nafa b'a la ka bɛn yɔrɔ min na o le ye nin ye donc an karamɔgɔw b'o le ɲɛfɔ an ɲɛna fɛn dɔ bɛ yen sariya b'o ladaga komi an ka wulu bɛ ladaga yɔrɔ min na an k'o yɔrɔ fɔ an ɲɛna tumu fana ɲɛnama fɛ nafa t'a la tumu ɲɛnama t'a la mais tumu bɛ fɛn dɔ bɔ ni mɔgɔw bɛ nafa ta o la an karamɔgɔw ko ko baasi t'o la an bɛ se k'an nafa t'o la an bɛ ala dali o faamuya ka baara kɛ ka bɛn o ma ala m'o ɲɔgɔnna bɛɛ lajɛlen idan sariya ale t'a filɛla ko nin diyala ele ye sariya munna b'a fɔ ko nin ka ɲi nin man ɲi o bɛɛ ye lajarabili dɔ le ye an n'u bɛna sɔn ale ka kumakan ma wa an tɛna sɔn a ka kumakan ma donc ele lajarabili b'o de la donc fɛn nin bɛ ta nin tɛ ta la ni sariya ko ko a ye nin kɛ tan an n'u b'a kɛ komi sariya kan y'a kɛ donc o le bɛ filɛ la i m'a ye n'an taara Makan kabakuru fila bɛ Makan kabakuru fila bɛ Makan sariya ko an ye dɔ bonya a ko an ye dɔ dɔgɔya i b'a ye la parce que o ye k'a yira n'an ni le kɔni ko k'e ye silamɛ ye i y'a laɲini tɛ filɛ le bɛ sariya ta de filɛ la kabakuru fila dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko hajarul aswad u b'a kaba kɔnɔ bɛɛ b'o bonya mɔgɔw b'a brasi n'i ma se k'i da don a la k'a sunsun i b'i bolo maga la donc hejiden bɛɛ b'o kɛ kabakuru don a bɛ nafa a sunsun na i bolo a bɛ mun kɛ foyi la yukadiru shay'a la yanfa wa la yadur a tɛ se ka nafa las'i ma a tɛ se ka tɔɔrɔ las'i ma mais munna b'a bonya parce que lana shadu amarana biha ala lo ka cibaga ci kan y'a kɛ ten ko n'an bɛ seri la n'an taara tabafu kɛyɔrɔ la k'an ye nin bonya an y'a sunsun an ye a fɔ bisimila allahu akbar donc ala le k'an bila o la mais hajar bon n'an tagala mina fana kabakuru dɔ bɛ yen k'an y'olu bon i b'a ye la k'an y'olu bon i b'a ye la hada rabul jimar o bɛ taa sitana bon mais sitana le bɛ yan kabakuru dɔ le bɛ yen o bɛ t'o le bon sitana tɛ o dɔw fana hali bi dɔw yɛrɛ fana ɲɛna ko sitana le fo dɔw b'a nɛni n'o b'a bon o b'a nɛni o bɛ kabakurubaw ta a bɛ saba la o tɛ a ɲini symbole fɛn fɛn kabakuru fitinin dɔ ta i y'o le ta dɔrɔn ka bisimila i b'a bon i b'a faamuya la donc nin yɔrɔ in na i b'a sariya ye a fila bɛɛ ye kabakuru k'i ye dɔ bonya k'i ye dɔ dɔgɔya donc nin bɛ bonyana parce que ala le ko k'an ye nin bonya nin bɛ dɔgɔyara parce que ala le ko k'an y'a dɔgɔya i b'a faamuya la donc nin ye k'a yira an na sariya ele sago t'a la n'i kɔni ko k'i ye silamɛ ye n'ala ko min i b'o le kɛ bɛ o yɔrɔ la an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔn an bɛ ala dali ne na o ka hakili man d'a ma an bɛ min kɔlɔsi cogo min na ya rabbi alamin idan an karamɔgɔw tilala a banna fali wulu ta kuma fɔ la a bɛ nana segin o kan tugun a ko fɛn mun bɛ yen fɛn dɔw bɛ yen nafa b'olu la u bɛ baaraw kɛ a bɛ sama ko fɔ
bɛ yɔrɔ dɔ la sama bɛ sɛnɛ kɛ n'i taara idu jamana ninnu na olu bɛ sama kɛ sɛnɛ kɛ n'a ye donc olu bingan dɔw fana bɛ yen mɔgɔ b'o lamara a bɛ se ka sogo faga ye ka sogo minɛ donc olu sariya k'olu bɛɛ ladaga ko baasi t'olu la olu bɛ ladaga komi an k'a fɔ cogoya min na mais a lasili yɛrɛ tɛ ladaga donc an karamɔgɔ tilala k'a fɔ ilal kalb wulu fana a bɛna sigi ni wulu ye a bɛ sigi wulu ta kuma kan a ko fa inahu la yajuzu bay'uhu donc wulu feere tɛ daga لأن النبي نهى عن بيعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم على كرنا من كسبه أكان وين كبو ولوتا فيرما معنى الكلب يسلو للصيد أصلا بس كابين سومنا ما لا كرا كان وين كبو أليس قد أباح النبي اقتناء لثلاثة أمور كويسكي على كرا amara tɛ daga a ma mara la daga ko saba kama an wolo fɔ mara la daga la ile ye ko saba kama ani k'a kɛ sanni feere ko kelen tɛ donc différence b'a la mun bɛ yen n'olu ya baara le wulu san ka feere ye an b'a fɔ k'a tɛ daga mais n'i b'a mara i b'a mara ko saba kama o ko saba ni o bɛ kɛ le nda darura donc darura fana an karamɔgɔw bɛ na ɲɔgɔn sɔsɔ a la est-ce que a bɛ ladaga li darura aw a bɛ ladaga lil hajati parce que fɛn fila ko fila de fɛn dɔ bɛ yen n'i ko darura o kɔrɔ le n'i ma nin kɛ ele ni b'a da fɛ o le darura ye i y'a faamuya la mais lil hajati i mako le b'a la mais i y'a saya dɛnni t'a la o ye haja ye donc f'i y'a fila filɛ est ce que wulu mara ele fɛ lil haja aw li darura ni fila sariya bɛ nin de filɛ sisan donc ni le nana kɛnɛ ya problème ɲɛfɔ ustaz ɲɛnɛ ale b'a filɛ sisan komi y'i bila la a b'o ko filɛ est ce que darura lo ou bien haja lo ni darura lo n'a bɛ se ka ladaga a b'a f'i ɲɛna k'a bɛ bɛn ni darura fana tɛ ni haja lo a b'a f'i ɲɛna est ce que i mako bɛ sa ni nin ko ma kɛ wa donc nu kiti nu bɛ la a bɛ filɛ nin filɛ cogo la ni sɔrɔ ka jaabi d'a ma an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna o don le la an bɛ ala dali ni na o ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman bɛ se ka to an bɛ nin faamu cogo min na ya rabbi ala m'o kɛra قلنا تفريق بالنص فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ولا يصح أن تخصص سباع البهائم donc fɛn dɔw bɛ an fana sɛgɛya yani tuma dɔ kalan ye fɛn dɔ le yani sariya nana n'a tun ko k'a bɛ fɛnw bɛɛ tɔgɔ ta kitabu kɔnɔ kitabu tun bɛ bonya a tali yɛrɛ tun bɛ gɛlɛya i b'a faamuya la donc a ka mun de kɛ sisan a ka fɛn dɔw ta o tɔgɔ la ka dɔw ladaga ka fɛn dɔw lata o tɔgɔ la k'olu haramuya donc mais ka minɛn dɔw bila i b'o minɛn dɔ ta sa ka fɛn ninnu suma o ma i b'a fɔ n'a bɛ f'o ma ko kiyasi o kiyasi o solu fɛn min ka gɛlɛn n'a bɛɛ ye o ma da o la o ye mais mɔgɔw bɛ tolon kɛ o de la ko fitini fitini ya kiyasan ya juzu kiyasan la a tɛ kɛ ten sartu caman o fana bɛ ɲini fɛ fɛn dɔw le bɛ yen kan k'olu kɔlɔsi donc n'o olu dafala nin kiti ninnu bɛ la o ma n'a ma dafa o tɛ la o ma o de kosɔn o b'a fɔ yen dɛ sariya ma foyi to yen a kumana bɛɛ kan non n'a fɔra k'a bɛɛ kumana bɛɛ kan a ma bɛɛ tɔgɔ ta kelen kelen mais a ka fɛn dɔw le d'a ma o fɛn de b'a to donc an b'a lɔ yani a y'a laɲini ye fɛn mun ye ele b'olu filɛ i b'o lɔ i bɛ kiti denw donc an karamɔgɔw bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ni maaw dɔ ye an karamɔgɔw b'a yira n na n'a sɔrɔ wulu an k'o min fɔ k'a fɔ olu mara tɛ bɛn o feere tɛ bɛn est ce que bingan dɔw bɛ yen an bɛ se k'olu suma wulu ma olu fana bɛ baara min kɛla ni ka wulu ka kiti dɔw ma o la n'o kɛla don mun ko k'an bɛ se ka suma ma olu ko i bɛ wulu fana san mais i de b'a san i b'a san n'olu kan i t'a san sanni feere kan mun fana ma sɔn o ma olu b'a ye k'a tɛ bɛn
olu kosɔn a bɛ taa yɛlɛ an karamɔgɔ dɔw bɛ fɔ ko nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn o t'a bɔlɔw kun fɛ yen ten donc o bɛ sigi ka jateminɛ caman de kɛ ni ka sɔrɔ ka bɔ ni nin résultat ye an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna a k'o dɔ de an bɛ ala dali ne n'aw ka hakilima d'a ma hakilima bɛ se ka to an bɛ ninnu faamu cogo min na ka baara kɛ ka bɛn o ma yarabi ala m'o nɔgɔya an bɛɛ la donc an bɔra o la an karamɔgɔ bɛ na a ko walimayitat fɛn su fɛn min sala n'a ma kan tigɛ sariya ta kan tigɛli fɛn na o ye fɛn su ye o fɛn su de est ce que an bɛ se ka an nafa ta o fana la donc هذا عطف على قول إلى القلب يريد رحمه الله أن يبين ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحى والميتة donc fɛn mun bɛ yen n'olu feere tɛ ɲa an karamɔgɔ k'olu dɔw ɲɛfɔ an ɲɛna n'o de wulu ni binkɛ ɲɛnamafɛn ninnu mɛ an karamɔgɔ nana komi a wolo n'an ka fɔ an ɲɛna ɲɛnamafɛn ninnu dɔw bɛ yen u bɛ olu sariya ka dɔw lada par exemple tɔn filɛ nin ye tɔn ladaganen don o tɛ tɔn bɛ dun a ka tɔn lajɛ wala tɔn bɛ jarat ale hasharat walakin yuqal sariya k'olu lada mɛ virin-virin dɔw bɛ yen nafa t'o la o feere nafa t'o la mɛ an karamɔgɔw nana fɔ ko sanamɔgɔ ninnu usazu mun nana kɔfɛ o nana fɔ na virin-virin dɔw bɛ yen ko sanamɔgɔ ninnu o nana se k'olu utiliser cogo la u bɛ olu baara u bɛ se ka jɛgɛ minɛ n'a ye o fana bɛ se k'a labɛn ka kɛ ka sogo fana minɛ n'a ye n'o sera k'o kɛ k'o baaraw kɛ est ce que o bɛ daga donc an karamɔgɔ ko a yɛrɛ lasili tɛ daga mais a bɛ na baara min kɛ ni mɔgɔw sera k'a ta k'a labɛnna min bɛ se k'a to nafa wɛrɛ bɛ sɔrɔ a la nafa min bɛ sɔrɔ a la ni sariya ka ye o bɛ daga parce que o bɛ jɛgɛ minɛ a la o b'o fɛngɛ ninnu laminɛ hali tumu dɔw bɛ yen o b'olu labɛn o fɛngɛ o bɛ jɛgɛw minɛ n'a ye donc mais a lasili tɛ bɛn mais a bɛ nafa a bɛ se ka nafa baara nafa wɛrɛ la a bɛ nafa wɛrɛ d'a ma donc o b'o nafaw filɛ k'a ye a bɛ se ka bɛn komi an ka wulu ta fɔ cogo min na i b'ale fana baara o cogo la donc an karamɔgɔ bɛ kuma min kan o dɔn donc o nana se fɛn sugu ma fɛn min n'olu o sala o yɛrɛ ma par exemple saga filɛ n'i ka saga kan tigɛ a golo bɛ ladaga mais n'a sala yɛrɛ ma a golo tɛ ladaga i y'a faamuya la n'a sala yɛrɛ ma a golo tɛ ladaga donc munna ustaz Allah alam ala le b'a dɔn munna ka nin ladaga munna ma nin ladaga i b'a faamuya la komi an k'a fɔ cogo min na ele tɛ ɲininkali kɛ munna nin kɛla munna nin ma kɛ donc tuma caman mɔgɔw bɛ ɲininkali kɛ a la usazu b'i jija ka a hikima dɔ lɔ mais c'est pas forcé ko fo ile y'a hikima lɔ ka sɔrɔ i bɛ baara kɛ n'a ye i b'a dɔn ala le k'i bila a la ala ko nin ladaga la ele b'o minɛ o ladaga la i b'a faamuya la par exemple ni e dɔgɔnin i balima dɔgɔnin nin mun na k'a kɛ ale kɛlɛ e dɔgɔnin mɔgɔ wɛrɛ ma kɛ e dɔgɔnin e ka mun b'o la ala le ka nin latigɛ ten ko nin de bɛ kɛ ele balimacɛ ye ou bien nin de bɛ kɛ ele balimamuso ye i jɛn t'o la o i b'a faamuya la a fana t'i jɛ ɲini n'o o ta kɛlen ye min bɛ ɲini ale fɛ a ka ko dɔ de ɲini i fɛ k'ele y'o kɛ ka ɲɛsin o ma mun na nin kɛla nɔgɔ la o t'i fɛ i b'a faamuya la komi an ɲɛkili fila nin a bila yɔrɔ nin est ce que ala tuma kan k'a ɲini k'a sɔrɔ k'a bila ye wa ale k'a bila ye a k'a lɔ k'a bila ye a bila yɔrɔ lo ye ele bɛ man ka ɲininkali kɛ munna a place la nin cogo na a ma place nin cogo na o tɛ ele ta ɲininkali ye min bɛ ele ma ale ti se a la nin kɛ ele b'a kɛ donc mais lɔnnimɔgɔw olu bɛ hikima dɔw sɔrɔ i b'a ye fɛn fɛn n'a kan tigɛla sariya ko k'a kan tigɛ n'a kan tigɛla ten donc ala yɛrɛ b'an dɛmɛ ko caman na i bɛ taa sɔrɔ joli min bɛ bɔ nin joli nin ni microbe dɔw de bɛ bɔ n'a ni microbe bɔra o bɛ sogo latanga sogo min n'ala k'o ladaga k'ele y'o dun a bɛ saniya parce que joli min bɔra ani microbe bɔra ala donc ala b'a ladaga ye parce que microbe bɔra a la mais n'a fagala ka sɔrɔ joli nin ma bɔ i b'a ye microbe nin bɛ ɲagami joli sogo nin na n'a tola sogo nin na n'ele k'a dun
donc i b'a ye o fana bɛna tɔɔrɔ dɔ lase e ma donc ele di t'a la o tɔɔrɔ nin bɛ bɔ yɔrɔ min na i t'a dɔn ala min b'a dɔ la ale de k'i ma i kana dun parce que tɔɔrɔ b'a la mais tɔɔrɔ nin sababu a dɔ ye jumɛn ye an k'o de f'i ɲɛna joli min ma bɔ nin ye ani microbe ma bɔ komi ani microbe ma bɔ olu tora sogo la ni le nana o su nin dun i b'a ye a bɛ tɔɔrɔ dɔ lase i ma donc an bɛ bana dɔw sɔrɔ an t'a sɔrɔ cogoya la a sababu dɔw bɛ sɔrɔ ninnu nɔfɛ mun bɛ fɛn su dunna da bɛ sɔrɔ min fɛ o dɔ ye nin an bɛ ala dali hakili ɲuman k'o d'a ma an bɛ se ka ninnu faamu cogo min na yarabi ala m'o kɛ la an karamɔgɔ ko alimayitatu la yasihu bayiha donc fɛn min fɛn n'a su lo o feere o le tɛ bɛn i y'a faamuya la fɛn fɛn n'a sala a ma kɛ ni silamɛya ta sali ye o dun o feere tɛ bɛn fo n'a kɛra fɛn min su ni sariya k'o su ladaga fɛn dɔ bɛ yen sariya k'o su ladaga ale tɛ kantigɛ la n'a bɔra o la jumɛn ye jɛgɛ bɛ kantigɛ wa o kɛra ɲɛnama n'o su bɛɛ ye kelen sariya fɛ sariya y'o fila bɛɛ ladaga ye jɛgɛ mako tɛ kantigɛli la donc o kosɔn silamɛw to ya silamɛya kalama min kɛ silamɛw jugu n'a taara boîte de sardine dɔ filɛ u b'a sɛbɛn a kan mazbu ala tarikatil islam jɛgɛ k'a kan tigɛla silamɛya k'u k'a kan tɛ tugun jɛgɛ bɛ kan tigɛ donc u b'a yira u bɛ yɛlɛla an ma le donc fo an ye diinɛ kalama i b'a ye u b'a sɛbɛn boîte de sardine kan mazbu ala tarika sariya a samaku yusufa la i b'a ye la donc fɛn mun bɛ yen ni o su sariya k'o su ladaga o ɲɛnama n'o su bɛɛ kelen o bɛ feere mais fɛn min bɛ yen n'o su ma ladaga donc o su feere tɛ ten o tɛ bɛn o de ye komi saga n'a fagala yɛrɛ ma a ma kan tigɛ a kɛra fɛn su ye i b'a fɔ ma hali a lasili ye binga mun don sariya k'a dun ladaga mais a fagala faga cogo min na o de kosɔn sariya ko k'a tɛ bɛn n'a tɛ bɛn donc sariya silamɛw kan k'o yɛrɛ kɔlɔsi o ɲɔgɔn na mais an k'a fɔ ɲɛna yan ka tɛmɛ o fɛn dɔw bɛ yen o su ninnu silamɛ dɔw bɛ yen olu ya réseau dɔw ye voilà olu ya wari bɛ sɔrɔla olu de la misi mun bɛ bɔ Burukina Mali yɔrɔ ninnu fɛ ka na nin ye n'o bɛ fɛ ka mobili kɔnɔ sira la nin n'o nana se ya réseau dɔw bɛ yen u b'u feere olu ma o su olu fana b'o su san k'o labɛn k'o feere o kosɔn a y'a yɛrɛ kɔlɔsi dibila sugu ninnu na dibila sugu dun ninnu fɛn ninnu a bɛɛ b'a la a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a la i b'a faamuya la mɔgɔ sɔrɔla an yɛrɛ lamɛnw na n'o b'a kow kalama o ko nin réseau ninnu bɛɛ bɛ yan ustaz o de kosɔn an kana mɔgɔ ye ka ɲɛbɔ a tigi fɛ ko fɛn nin b'a bolo fɛn min b'a bolo a b'a bolo cogo min na ele t'a dɔn a bɛ k'a lajɛ min na ele t'a dɔn ni le ɲɛbɔla fɛ k'ala ye ale kɛ ele ɲɔgɔn i b'a fɔ mara i ye k'a ɲɔgɔn ye o kɔrɔ di sa a bɛ baara jugu min kɛla nin ye ka bɔ ele ye k'o ɲɔgɔn ye donc e k'i yɛrɛ dangale i b'a faamuya la donc i bɛ ɲɛbɔ mɔgɔ min fɛ n'i ka mɔgɔ min ka ko lasiri lɔ surtout bi an bɛ waati min na bi nin ka ɲɛbɔ mɔgɔ fɛ bi a ka gɛlɛn dɛ parce que bi ko bɛɛ ɲagamin don bi mɔgɔ ɲuman tɛ lɔnna bi kunun mɔgɔ ɲuman tun bɛ lɔ ko nin ye mɔgɔ sɛbɛ ye i b'a lɔ a y'a yɛlɛma cogo a n'a ya baara cogo mais bi a dogonin bɛ mɔgɔw ma parce que i bɛ dɔ ye i b'a ye ko mɔgɔ sɛbɛ don mɔgɔ ɲuman don mais n'i nana bɔ a ya réseau kalama i bɛ tigɛ a tigilamɔgɔ la i b'a faamuya la donc mun bɛ yen ele ye silamɛ ye an ka silamɛya bɛ min fɔ la fɛn su la o le ni donc a sanni tɛ bɛn a feere fana tɛ bɛn donc n'o ye haramu ye n'i le balo b'o le la i ya denbaya fana balo b'o le la i fana bɛ ɲali kɛ silamɛw la o le la i b'a ye a bɛ hinɛ min bɛ kɛ a bɛɛ bɛ kɛ ala dala sa ala mako si t'a la o de kosɔn lahara n k'a fɔ ɲɛna kunun n ko lahara ala ya ko bɛɛ bɛ na ani bref i b'a faamuya la bon i bɛ o tigi min bɛ misi su feerela nin ye i bɛ taa yɛlɛ ni misiri dɔ bɛ lɔ la a bɛ baaraba k'a la n'a mako bɛ dɛmɛ la misiri la a bɛ kobaw kɛ misiri la i b'a ye an n'u fɛ sa silamɛ ɲuman don
ni ala talo min lahara ko to tasma na ma fodi karsa mo sebe ala be no do tasma de olo ko so ala ba lo abe chugo mina mais lahara be fa no le alo donc mais dieta na ta lo parce que an la jarabili bele nyana ma ni la jarabili olo ko so anu talo mais be fen ke la dien kono lahara acheter do ana caméra cachée ambe fen ke ana image de bela do ik me mishishu mu sana kafiri amishishu be na chugo muna na ba sana chugo muna na ba dola du kono chugo muna be nyebala do mo ba ko jaga ala ki le mina kumi ka mola te do mo shima ila famela lahara ko betele après ani a image de bela ya ko ma fa caméra le bey يسجل كل شيء كل ما يستر من الإنسان إباي donc est-ce que angeni ko adama don keni ko o baro ke ala tabe ko boya matruwa la adama don ka fendo blasande kamar sinai satellite o be fon filmer côté baladu grand puissance nous côté balola ibaye bo kuchama kala mo balo caméra be mi be fe no filmer olu ire be fo jamana jawna adolo ere obe avion robot do bla robot family ki ron na kana on fe kana yan ko be nyanyini ka be filmer an ko be suno wala me o wa yan ko be kala mais ni adama den sira ko ke ala do ni kaba ko te kan nu be to amerique ka banu ya ko kala ma o bo yan ko be kala ma o be to français ko bo yan ko kala o be to dem dia fa be an ko shite do golo maintenant nga nu vongo an ko la ragala be na be bla keneka o be boya mo no boyene ma ko de ma ala do alibi lam ta'lam annahu huwa alladhi khalaqa as-samawati wal ard ele maloko ale min ko fo ko ya ko ti duwa ma ale le ka sanda ima limane aka sanda nima parce que ni limana ko ala le ka sanda iba lo ko fantino iba lo loni kelalo sante dani loni te ate dani fangate ate dani hikmate donc iba kel iba ko kelena obe ko chama obe wolo ko chama ne la ila no wolo la ko chama na eba e elere dola flanga fo ya konna la me imalo do ni le di malo e di dola ya flanga fo ya konna la e di matubi salo ka al nik mesir la to fo nyema ya famela al nik mesir la to fo nyema do ato fo nyema lahara median na be fe nyema de ibayla abe fe no nyema an kon bi yele be ser la be nun kala ni salama fo ge islam ale amenyo la je ishu goyaka nusalli alayk naqsiluka ghusla almuslim amesiri shuka ambi ko islam ayata ko juwala ambi kafan kasange juila ambi tafana katani kaburu amdi do islamo ta do juwala ante safarta anuka loni danuri ala fana be min na no fe ole kanu e barake ko mu be kene ka mo le flek am mo juger mais mi be dugola an to la ale ala le bol donc naleka odo ko katri eminoma ama prévoudam anyene abe buya mo ma olo ko so caméra be caméra cachée be fen kala be do anga la ala kuma lala anga dien nyamo nu nala ka lonu bazoma ubanya ko be kalama an sono ma chuwa mona monan amaso ala tama nan sigala la tala ka fu kwanya baro be na dugama donc lamdu qadiru amala ka buya mu lasama amaka fana e amu amasoma do isombalia uma we toro do lasima donc amna yoro ka shara bulun be amna yoro ambi ala dalini na ka akli manda nam siga mi famu chugum na ya rabbal alamin idan fenfena e fenshuye shara ko komi e fenshuye angara mo ko la yasuhu bayuha li qawli nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allah harama bay' al mayta
alakira ko fɛn su feere k'alakira ala kan an gbɛn ka bɔ o ma wa adafa tahrim ila allahi ta'qidan lahu a ka feere ni a ka lamadiya ka taa ala yɛrɛ ma pour que ka ko yɛrɛ banban a tun b'a fɔ ko la yajuz haram mais a ko ko inna allaha shuf ala b'a fɔ la min kɛ a ko alakira b'a fɔ la min kɛ a ko inna allah ko ala ka i b'a ye ale laysa qur'anan kuranɛ tɛ mais nin ye hadisu min don alakira b'a minɛ yurwa anhu mubashara ka a b'a minɛ ala ma yu'akkidu al-kalam an karamɔgɔ bɛ min fɔ an ɲɛna ka bɛn ne ma o bɛ lana idafatu shay ila malik al-muluk ma'nahu qatu nida'u fi ani ko n'a ko ala o kɔrɔ ye sa ko sɔsɔli man ka k'a la siga man ka k'a la tugun an karamɔgɔ bɛ min fɔ la an ɲɛna ka bɛn wa awrada sahaba radiyallahu anhum wa hum al-harisun ala al-ilm iradan fa qalu ya rasul allah ya sahabaw alakira ka fɛn su kofɔ min kɛ k'o tɛ feere tɛ daga sahabaw fana o tɛ jɛn n'o ka fɛn fɛn ye o bɛ ɲininkali k'a la u bɛ ɲininkali kɛ alakira i ko fɛn su tɛ daga mais an bɛ fɛ k'i ɲininka ko dɔ la yan ya rasulallah arayita shuhuman mayta nin ye fɛn su ye an ka la sanni feere tɛ daga mais fɛn su nin turu dɔ bɛ bɔ a la kɛn turu dɔ bɛ bɔ a la turu min bɛ bɔ turu fɛn su turu nin an bɛ se k'o ta alakira an bɛ mun kɛ n'o ye nutile biha sufun an bɛ bateau kurun olu ye kurun tun b'o fɔ o bɛ kurun utiliser o b'a baara kurun na k'a nugu i bɛ k'a mun n'a ye o bɛ turu le o turu ninnu kɛ k'ale utiliser k'an b'o kɛ a la wa tudhan biha al-julud donc turu nin fana an bɛ golo mun n'a ye an b'a ta ka golo baara n'a ye wa yustasbiha biha an-nas turu nin fana o waati lampan courant ninnu tun tɛ yen donc turu n'an b'a utiliser mɔgɔw bɛ si a kɔrɔ u b'a bila bon na ko fitinɛ lampan o de tun ye lampan ye fɔlɔ a ka si turu lɔ turubɛ wala fɔlɔ olu an kun b'olu le bɛrɛ an kun bɛ fitinin olu tun y'an ka lampan ye donc an fana wulila k'o le an facogo bolo n'o o bɛ boîte nɛni dɔ ɲini ten labɛn donc ka panikolon dɔ mirimiri k'o don turu na ka fɛnkɛ n'a ye k'a bila i bɛ taa minɛ ka bila olu la olu ye y'an lampan ye an faw sɛgɛnna dɛ an baw sɛgɛnna u tun bɛ si nin de kɔrɔ n bɛ ka ko bɛɛ kɛ nin de kɔrɔ o de kosɔn ko dɔ bɛ yen e yɛrɛ b'a la a bɛ yeli jumɛn di a b'a yɛlɛ a bɛ yeli jumɛn di a fanga man bon i kɔni bɛ i la yɔrɔ nin ye bon kɔnɔ ten o de kosɔn an y'a mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ kuma dɔ fɔ ni k'a lasiri dɔ i b'a ye a don u b'a fɔ ko bon tɛ bali su fɛ k'a ɲama labɔ i sɛgɛn k'a faamu u b'o min fɔ nin ye jurakan dɔ don parce que ele ya bon kɔnɔna yelen tɛ yen ni le nana o bali su fɛ k'o minɛ o ɲama-ɲama bɔ kɛnɛma i bɛ se k'i ya fɛn ɲɛnama dɔ bɔ i t'a dɔn o parce que yelen a tɛ komi kɔrɔ e yɛrɛ an ɲɛ bɛ fɛn bɛɛ la yan mais olu kama a tɛ ten est-ce que b'a ye la donc o la pour que denmisɛnw bɛ se k'a faamu u b'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɔ an ɲɛna ko ni ka bɔ fɛn balen su fɛ i t'a bɔ i b'a bila bon kɔnɔ yen a kɔrɔ yɛrɛ laɲini n'o ye est-ce que b'a faamuya la mais mɔgɔ ŋɛniɲɛjugu n'i y'o dɔ kɛ o ɲɛna u b'o ŋɛniɲɛjuguya le ta ka ɲɛsin le ma n'o tɛ k'a fɔ ko bon balen su fɛ a bɛ ko kɛ la a tɛ foyi kɛ dɛ mais a bɛ ko min kɛ i y'a makoɲɛ ko dɔ o bɛ tunu i bolo a fɛ est-ce que b'a faamuya la donc nin ko mun tun bɛ bɔ ni sariya lɔnni tun tɛ yen o lon kama et puis fana yelen min b'an fɛ yan a fanga tun man bon donc o tun bɛ mɔgɔw bila ko dɔ kɛ la ka sɔrɔ laɲini yɛrɛ tɛ an bɛ ninnu bɛɛ ye kojugu ka sɔrɔ foyi tɛ an yɛrɛ de b'a kɛ la kojugu ye ka bɛn nin donc sahabaw ka alakira ɲininka fɛn su tɛ daga an b'o mɛn mais a turu mɔgɔ an tun b'a kɛ la nin cogoya nin na est-ce que an bɛ se k'a kɛ ten wa aw ka alakira ɲininka o la alakira ko asufunu min al-khashab wa tutla bihi shu'um liyakuna biha da'an sahabaw ya kuma de ni ɲininkali min kɛla alakira ko la huwa haramu yani alakira ko ko haramu b'a fɛ la donc u ka fɛn ninnu ko fɔ la
yala fɛn su i k'o tɛ daga yala an bɛ se k'a turu ta ka kurun labɛn n'a ye wa an bɛ se k'a turu ta ka golo labɛn n'a ye wa an bɛ se k'a turu ta ka si n'a ye wa k'a kɛ lanpamɛ n'a ye wa ala kira ko la huwa haramu ya ko ale o haramuya ni donc huwa ni a bɛ tali kɛ ko fila la yani huwa هل بيعه يرجع إما إلى البيع أو إلى الانتفاع كما فلا لنا أقول لا يجوز بيع الميتة فنشو في ريت دا إبا كما بفنشو في ريكا إبا يلا فنشو في ريك دو فنشو في ريك فولا مية سابو نانا نفام من بالا أولوكو نفام كفو ألا كراكو هو حرام لا هو حرام دون يرون ناسيسا لون موضوعه هو اللي يرجع إلى البيع إذا نمكو يرجع إلى البيع لا يجوز بيعه ولا نمكو يرجع إلى البيع ولوكو لا يجوز بيعه وفهم يلا ما يجوز الانتفاع ولو فسا نفان تعالى كباشتولا ويمونك لا تربي هو لا تربي ما دو مون تعالى هو وكالاترا الانتفاع نفهم مسورا لا نولو فولا كاتروتا كا كورون لا بناي كغولو لا بناي كشيناي مونكا هو لا تاولا ولوكو كولا وباشتالا دو فيريتي بين نفهم بين ودو يا يرا كفو افلاشيتي بين دون ني كوماي لون مو بين مفو على ولي mais comment flan na minka kene fenchu firete ben mais amseka turuta ka nafanta nae bashitula indal hajat wa famela parce que fendo be shera man ladra mais nafam bala yoro dola fenchulo shera ka ke fenchuye mais nafam min bala amseka nafanta wala indal hajat parce que haja ben yoronna hajat mais on va utiliser kashina et kumanga bojugome donc là يجوز بيع الميتة ولكن يجوز الانتفاع بشحومها donc aturuni kemu be boala do shera la bashtulula kumanga modo talo kanchuli olo kuma fana ka kene ambe ala dali u famia ko no ma ya rabbi ala mukala idan ninde anga sharia yi fen chaman be anga bolu kalama o doye duma ye sisa ale nɔgɔ min b'an bolo ni n'an b'a kɛ an y'a sɛnɛ kɛ fɛnw na o nɔgɔ ninnu tilan bɛ fila dɔ bɛ yen nɔgɔ nin a labɛnna ka bɔ fɛn min na o ye fɛn nɔgɔnin ye dɔ bɛ yen a labɛnna ka bɔ fɛn min na o lasili ye fɛn ye fɛn min na ka ɲi donc n'ala ka darisi wɛrɛ don an si kɔnɔ an bɛ n'o de ɲɛfɔ an ye donc an kan ka bɔ ninnu bɛɛ lajɛlen kalan donc kosɔn ta ye fɛn dɔ bɛ yen an b'a utiliser a lasili ye haramu ye n'a lasili ye haramu ye an karamɔgɔ ka min fɔ a la i kan k'o dɔn i b'a faamuya la o fɛnw de ka ca a lasili ye haramu ye a bɔra fɛn min na o ye haramu ye n'o ye haramu ye hali yajuzu bayi'u am la bon an tɛ ɲininkali kɛ nin si la donc commerçant dɔw bɛ yen o fɛnw camanba de bɛ yen olu y'a sanni feere dɛnni b'olu de kan o t'a ɲɛɲini a usazu an bɛ feere min kɛla fɛntigi sinalen don mais a bɛ bɔ nin fɛntigi ni usazu t'a la olu bɛ ɲininkali kɛ fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun usazu bɛ ɲininkali kɛ a bɛ fɛn min feere la donc olu bɛ mɔgɔw ɲininka mun b'a dɔn fɛn lasili ye mun de ye a bɛ bɔ mun de la n'o k'o lɔ a lasili ye fɛn haramu ye ni fɛn haramuyalen don donc sariya la an b'o ko minɛ cogo di ou a lasili ye fɛn dagani ye an b'o minɛ cogo di donc n'o tɛ ɲininkali kɛla an bolo an mako si yɛrɛ le tɛ nin na an kɔni b'an yɛrɛ kun ka ɲi ten biri na bon an ni danna dankun wɛrɛ t'an na ni ala yɛrɛ bato tɛ komi o fɔla o ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ala ko ale ma adamaden ni jinna a m'an dan foyi kɛ a ma fɔ ala bato o kɔrɔ de an bɛna fɛn fɛn kɛ o bɛɛ ye bato le fan n'o y'a lɔ yala nin bɛ daga nin tɛ daga i bɛ sɔrɔ k'olu kɛ donc ni le m'o ɲɛɲini k'o kɛ i b'a ye i bɛ kungo caman sɔrɔ i ya baara bɛ kɛ i kɔni cɛsirilen bɛ mais lahara i ya cɛsiri
i b'a ye a t'i nafa an bɛ ala dali ni n'aw ka hakili ɲuman d'a ma hakili ɲuman min b'an bila an bɛ silamɛya min baara a ye anw nafa diɲɛ nin kɔnɔ a ye anw nafa kaburu la a ye an nafa kaburu kɔfɛ o de laɲini ye parce que tɛmɛyɔrɔ saba nin de bɛ yen diɲɛ a latigɛ ma nɔgɔ diɲɛ latigɛ ma nɔgɔ dɛ gɛlɛya b'a la diɲɛ latigɛ ni gɛlɛya b'a la an caman bɛ yen ten i b'a ye ko alhamdulillah i bɛ ta i ye ko ka ɲi mɛ i le yɛrɛ bɛ cogo min na degun min b'i kan i b'a dɔn bɛɛ degunnen don i b'a jɔyɔrɔ ni hakili sigi ni hakili wuli o b'i sɔrɔ ka bɛn i yɛrɛ ka limaniya cogoya ma i bɛ mɔgɔ caman ye i b'a ye e le b'o lamɛn la cogo dɔ la ka sɔrɔ tɔɔrɔ min b'o kan o yɛrɛ b'a dɔn o tɔɔrɔ nin bɛ sɔrɔ mun fɛ parce que o yɔrɔ ma janyana ala la n'o yɔrɔ ma janyana ala la ala fana bɛ yɔrɔ ma janya ka bɔ o ma i b'a ye a b'o ye k'o to yen n'a k'i ye k'i to i b'a ye i bɛ sɛgɛn kɔnɔ i t'a dɔn donc an bɛ ala dali hakili ɲuman na min b'an ka diɲɛ sigi nɔgɔya an bolo an bɛ ala dali fana hakili ɲuman na min b'a to lahara sigi nin fana bɛ ɲɛ an bolo i b'a ye dɔ ya diɲɛ sigi bɛ ɲɛ mais a lahara sigi bɛ taa gɛlɛya a bolo parce que n'i ya diɲɛ sigi ɲɛna o ye lajarabili dɔ ye i bɛ taa sɔrɔ i sakuma ele ya défaut bɛ sɔrɔ i ya baara la ni défaut sɔrɔ i ya baara la donc kaburu ta sigi o bɛ gɛlɛya i ma an bɛ ala dali ni n'aw ka hakili ɲuman d'a ma n b'o de fɔ waati bɛɛ hakili ɲuman an ye ala dali hakili ɲuman na i bɛna dugawu o dugawu kɛ hakili ɲuman ala hakili ɲuman d'a ma ya rab ya rab et puis bɛ ya rabu ni y'a fɔ siɲɛ saba ya rab i y'i bolo kɔrɔta ten dugawu minɛ jaabi sariti dɔ ye i y'i bolo kɔrɔta y'i bolo kɔrɔta ya rab ya rab i ka hali tɛ juru arabukan lɔ hakili ni k'o fɔ ten i bɛ min fɔ a yira ala la hakili ɲuman d'a ma mais bolo kɛ k'i ɲɛ jɔsi hali ni m'o kɛ baasi t'o la parce que kuma min nana o la ka bɔ ala kira fɛ a fanga man kɛnɛ i b'a faamuya la donc k'i bolo kɔrɔta dugawu la ala ko n'i y'ale ala wele ko ko la ni ala sɔsɔ ko t'o la ale b'o jaabi ye a ye kɛ ka sɔrɔ e yɛrɛ ka ɲi i b'a faamuya la a ye kuma kɔlɔsi n'a fɔra ko ala a bɛ jaabi o kɔrɔ sɔrɔ ele ka ɲi n'a fɔra ko fila ka ɲi a ye k'a ta cogoya la kɛ n'i ma ta cogoya la i b'a ye a tɛ ɲɛ dɛ n'a fɔra i y'a ta ka kɔn dumuni ɲɛ e ka dumuni kɛ k'i kɔnɔ faga sɔrɔ ka taa e ma ko ɲɛ o bɛ tɛmɛ dugawu fana bɛ ten ni ko yarabu yara o bɛ ka sɔrɔ e fana i n'ala cɛ ka ɲɛ ni n'ala cɛ ka ɲɛ ni min fɔ a ɲɛna dɔrɔn a b'a k'i ye an bɛ ala dali hakilimaw k'o d'an ma an bɛ se ka ala ko kɔlɔsi an kana saliya nin na an kana saliya nin na ala ko ɲɛɲini ka gbɛrɛ a yɔrɔw la k'a ɲɛɲini a tɛ foyi cɛ dugu bɛɛ kana se bi ma waati nin ma n'an ka su ni fara kan an b'a fɔ a ma ko 24 heures o 24 heures kɔnɔ seli farida 5 de b'a la seli farida 5 n'i y'a kɛ ka ɲɛ yɛrɛ ma fa la peut-être miniti 10 miniti 10 loro ye miniti 50 miniti 50 bɔ 24 heures a tora heure 23 ani miniti joli ani miniti 10 donc bɛɛ de b'i bolo i ma se ka ko min gunnu kɔnɔ k'o sɔrɔ i bɛn'o sɔrɔ waati jumɛn to miniti damadama de n'i yɛrɛ kelen don sa i y'a kɛ miniti lolo miniti lolo miniti 25 n'o fana bɔra 24 heures la o tora joli i b'a ye l'heure 23 miniti 35 miniti 35 miniti 35 sɛgɛ dan e ka ye donc ala ma an ye k'an to yen ten a k'an lafiya d'an ma la yukhalifu llahu nafsan illa wus'aha a ma don dɔ la mun k'an tɛ se min kɔrɔ a ka fɛn fɛn ɲini an fɛ an bɛ s'a kɔrɔ i b'a faamuya la e yɛrɛ filɛ kɛ fɛn jumɛn ɲini an fɛ n'i ka kɔn an tɛ s'a kɔrɔ n m'a fɔ ni degun dɔ nana i le sɔrɔ n'o degun b'i sɔrɔ i kan k'o minɛ cogo min o fana fɔlen ɲɛna o faamuya ka hakili d'an ma ya Rabbi an bɛ se ka gbɛrɛ yɔrɔ ninnu na ka n'u ɲɔgɔnw lamɛn ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye fitinin mun fana fɔra n'an na min faamu an y'olu baara an ma mun faamu an ye jija k'o faamuyaw ɲini an ye gbɛrɛ an karamɔgɔw la k'o ɲininka défaut min b'an n'an k'o fɔ ɲininkali tɛ yen ɲininkali t'an n'u fɛ n'an tɛ ko ɲini an yɛrɛ bɛ ɲininkali kɛ o an bɛ n k'a fɔ yan ne wolo la karamɔgɔ dɔ ka ne kalan ne taara salon hiji la n taara sɔrɔ a bɛ darasu di la ma kan kalan mais a bɛ wotoro de kɔnɔ bi a tɛ se ka tagama
va ta wotoro kɔnɔ ka na se hali bi olu cɛsiri b'a la ko la maa min an sɛbɛsi le taama i b'a ye la donc ni lɔnni ɲɔgɔnw bɛ fɔ yɔrɔ mun na mɔgɔw mako t'a la i b'a ye an si tɛ yan ni min den tɛ lɔgɔ kɔnɔ nin baara ninnu daminɛna bɛɛ kan ka lɔn ko nin ɲɔgɔn kuma bɛ fɔ la misiri kɔnɔ yan an kan k'an dencɛw mun bɛ feere la n'an denmusow k'o wele o ye na aw bɛ nana aw bɛ taa lɔgɔ fɛ la a bɛ na fɛn mun d'a ma est ce que a b'a di la ma a b'a ɲini na sira min kɛ a ka da la yɔ mɛ o tɛ yen ele bɛ na lamɛn mɛ ele b'a lamɛn na e k'a lamɛn mɛ ele den bɛ lɔgɔ fɛ la dɔn ka wagati ni kɛrɛkɛrɛ ka na nin kuma nin bɛ fɔ la nin b'an ya sanni feere anw bɛ lajarabi ni bɛ min na o de ye nin mɛ a tɛ yen an bɛna ka na nin kuma ninnu fɔ ten mɔgɔw bɛna lamɛn mɔgɔ dama dama han donc aw kɛ nin ɲɔgɔnw na bɛɛ le kan ka na lamɛn parce que o bɛ taga a ɲini lɔgɔfɛ le kɔnɔ ka na n'u balo a la ni den kɔni bɛ lɔgɔ la n'a kalanni don alhamdulilah ala k'i dɛmɛ o yɔrɔ la dɛ kalan min b'a la ale k'a lɔn o n'a k'a lɔn k'a tugu k'a kɛ o kungo fana bɛ yen o komi kɔrɔbiye min ka loi sɔsɔ o t'a sɔrɔ minɛ cogoya la fɛ ani e min ta a tɛ kelen dɛ donc bɛɛ n'i ta minɛ cogoya lo donc an y'an jija an ye kuma denw fɛ an y'an jija an kana siran an denw ɲɛ an y'an jija an y'a to an denw o ye silamɛya ye diyaw ye o ye silamɛya fɔ yɔrɔw la olu bɛ laban olu fana b'a nafa mɛ n'an yɛrɛ cɛsiri bɛ misiri kɔnɔ an denw mako t'a la c'est zéro lahara i tɛ taga arijinɛ kɔnɔ k'a to yen dɛ qui est responsable i b'a ye an tɛ sababu ele kosɔn ale sɔrɔla yan o ele y'a ba furu k'ale sɔrɔ a tɛ minɛ i ɲinɛ ma dɛ an ye hakili to ninnu na an ye to ka kuma maramɔgɔw fɛ an ye to ka kumaw fɛ k'a lɔn nin bɛɛ ye siɲɛ kelen de semaine kɔnɔ a lamɛnbaga kan ka caya bato dɔw lo n'a ma lɔn an bɛɛ bɛ tɔɔrɔ sɔrɔ a kɔnɔna la parce que tɔɔrɔ min bɛ na a b'an bɛɛ sɔrɔ parce que n'a tɛ kɛla ka ɲa donc an bɛ min fɔ gariso bɛɛ ta lo donc an n'u fana lahara ala bɛna taga an n'u fana ɲininka tasuma bɛ wuli mɔgɔ fɔlɔ mun na lahara o de ye kalankɛlaw ye an ta ka gɛlɛ dɛ tasuma bɛ wuli mɔgɔ jamakuru fɔlɔ mun na lɔnnibagaw de bɛ kɔn ka minɛ fɔlɔ donc n'an bɛ kɔn ka minɛ fɔlɔ donc min fana bɛ yen fana fana y'o de fɔ al-ulama warasatul anbiya anw de nana cidenw nɔ na an bɛ min lɔ fana f'an y'o de fɔ la ikraha fi din mɔgɔ tɛ mɔgɔ bolo k'i bɛ mɔgɔ bɔ ta la n'o ye bonya tɛ yen tugun mɛ fɔli ye diyagoya la ala ye hal balagtu allahumma fashhadu annani kal balagtu donc fana bɛ se ka min fɔ yɔrɔ dɛ al-malakan o bɛ seereya k'a fɔ an fana bɛ min fɔra si tɛ mɔgɔ la bi i bɛ min lɔ i bɛ kɔn k'a fɔ sɔn ka to i na se lon na i tɛ se ka kuma lon min na a bɛ se ka kɛ an bɛ fara ka bɔ a bɛ dɔn k'a ko dugu ma gbɛ ka usage to yen o ka nɔgɔ ala bolo nka n'o kɛra sɔrɔ e kan ka min fɔ e ma fɔ don i ka kungo sɔrɔ dɛ mɛ bɛɛ k'a lɔ sisan an ka kuma min fɔ nin ye ni min mana n'a den ye ka dɔ lamɛn zanbugu o bɛ donc muru t'an bolo k'a fɔ an bɛ ta gbɛɲɛ tɛ yen mɛ an y'a lɔ lahara gbɛɲɛ bɛ yen dɛ an kana na seri yɔrɔ la k'an sɛbɛ don misiri ma k'an denw to yen la o mako si t'a la fɔlɔ o cɛ man ɲi donc anw se ye nin ye an fana bɛ ɲininka nin de la tasuma bɛ wuli anw ya jamakuru la nin de la fana an fana man ka je f'an y'olu ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ n'an m'a fɔ fana an ta kungo de b'a la bɛɛ b'i makaran le an fana ta makaran yɔrɔ o de ye nin ye n tɛ wari tɛ dilan ma la o mais an bɛ fɛn min sɔrɔ ala bolo n'an ma kɛ o de fɔla ɲɛnɛ tasuma le bɛ wuli an na fɔlɔ san ka to a ye so ma an bɛ min la an b'o de fɔ dɛ hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa